So kay rest day man ni Hansel karon ba di mo to nangaligo mig dagat no nagkasinabot jud mi ba. Og sweldo pod niya ba di mo to nakadesisyon jud mi na mga ligo mi karon. O sila tay nangaligo ba di kay wa man ko naligo no nagsugba-sugba ra man ko diha ba di. Yan karon pa ko nakabalo ba di nga naay tambayanan diri no nga safety niya gwapo pa jud kayo plaster. Muna ako sunod ba di ko mga ligo mi ingnon ako sila nga diri tadapita. Kay safety na niya wala pa jud samok no niya wala pa jud ni entrance diri ba di niya wala cottage ba. Wala siya cottage ba di pero makaplastar jud gano kay na mga bato nga kalingkuran no niya na kahoy gani landong ganyo niya dura jud dagat ba di. Kay diha sa mga tubangan dagat na. Nya kani among pagsugba-sugba di duha ra jud ni kabuok nga isda no kay tulo ra man mi kabuok mo nang duha ra jud among gipalit. Pero kana among gisugba nga isda nga duha ka buok ba di wala jud na siya nahurot no kay nagkulang among kanon kay naisa diha sa mo ano wala siya paniudto ba mo to nadaganagan jud niya kaon. Nya dili na ko istorya ba di kung kinsa nang way kaon di ano mo to nadaghan ihang kaon kay utro pud ba ako ba di dako-dako jud ko kaon ba. Nya lami kay magkaon-kaon nagnani ba di o kanang nara mo sa daplin sa dagat no nya kanang magkinamot gani mo magkaon.